Shalom, sayu jihma, sayu pepsuk menita malamaran Tuhan Yesus Kristus. Bara sayu keneplan jimani bendang telodang peji pepsuk laan jangun laan. Alampang telok jimani. Jadi ampayan aku mejo. Bara sayu keneplan jangun laan manitam huang sidang nunan kalahu majlis gereja pas ke Kristus lahu lang mau kesempatan dan peluangan ni aku tampiah-piah peji jimat ini kelhi daun surat Tuhan nunan kelahu dalam press and nosip man adi. Jadi unalo ko bara sayo kenap mandalo tim sisilahong lini lahong dahin tim press and nosip al umayak telo jimani alang geri telo alam worship jimani mahak aran Tuhan. Jadi una Allah kusang bara geri kato tabi halam man gereja BM Kairos. Abin jaro nanidi duman nanidi ha BM Kairos nakute weekend ministry. Jadi bila aku barada lo aku te harin telo man kayan puju telo ake te geri daun surat Tuhan iti. Jadi daro bara aku elder dahin ketanan bara aku nyoh geri kato tabi halaman jemaat ataupun huang sidang ini. Jadi puji Tuhan, hino pitam te itam tetap peji, itam tetap mahak Tuhan, itam tetap peji halam-halam Tuhan. Haleluya. Jadi jimani kalau sangkelhi dahun surat Tuhan alang te alam 2 Petrus tulanji 2 Petrus tulanji joh 5 atang joh alang lubun saya. Jangan laan kalau indang alam 2 Petrus tulanji joh 5 atang joh saya. Jadi nuni bacaan telo kusang bahasa naman telo. Jadi telo bahasa ngioh terjemahan alang te telo jimani. Nun topah terjemahan na firman Tuhan adang hapiah bi telo bahasa na masing-masing. Jadi kusang bahasa naman telo alam surat tahun kayan. Jadi alam joh 5 nguni dahuna lan avin tavit anihna te kinah kam ati sayu ikam tangan lan miat barik alang maang dahin alam barik alang maang anan sayu ikam miat jam joh 6 dahin alam jam kam anan miat haman gem kenep kam alam kam gem kenep kam anan pah sayu ikam miat aru kenep alam kam aru kenep sayu ikam miat barik alang tekep haunan Tuhan. Joh tusu alam barik alang tekep haunan Allah anan sayu ikam miat masih te lim harin kam dahin te masih anan pahlahu sayu ikam miat halam laan. Jadi kusang bahasanya dah alam terjemahan jasihat teranglan alam terjemahan bahasa Indonesia ini dahuna. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat 6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ayat 7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Haleluya. Hasil tam sebayang una ampean tam pejolo aku girita malam sebayang. Segala pujian hormat syukur Tuhan kami je menikah jemani. Ame di surga kami ne hunan ka ngeliwa kenap kami tunan ka jemani. Man adi Tuhan kami mahakaran ka. Kami ngatalaw ka Tuhan. Jadi jaka ni Tuhan Yesus kami ne tapaka tunan ka. Sanganap kang surat ka dahum jemani ha Tuhan. Bapa di surga, ake urapan ang khusus menikah Tuhan. Panyin ka langsang menerangkan, menjelaskan nak manda dalam huang sidang jemani. Tuhan, ake ka lang maok uge, ake ka lang berbicara secara langsung Tuhan. Man kami pribadi, setiap pribadi Tuhan Yesus. Tuhan, ake ka lang masih kami jemani Tuhan. Buka mata rohani kami untuk mendengar dan melihat kebenaran firman-Mu pada pagi ini ya Bapa. Tuhan, usik panjinte nunun Tuhan Yesus. Aku ake ka lang ngemang aku kenap ku ikin ku lahu. Nanangka
lim-lim kami lang kenghi. Biarlah firman ini akan membina, membangun kami Tuhan, iman kami dalam pengharapan kami akan Engkau. Terima kasih amai kalau serah masa ini jaka ini menaringna atang kauhna atang hau Tuhan dalam musuka. Biarlah hanya nama Tuhan dan kebenaran-Mu yang akan dinyatakan. Terima kasih amai. Ani sebayang kalau Allah marah Tuhan Yesus kalau menjai Mekah limani. Amin. Jadi huang sidang ngelak nyalam lamaran Tuhan Yesus Kristus mantelo lang te tini nuna palahu menalang te hahuma barasa kena plan apin Tuhan asi Tuhan nalang kelalo layang manitam. Amin. Karena asi Tuhan nalang kelalo layang manitam. Jadi tamdang pesok jemanilaan Tuhan maok peluang manitam untuk kelenghi dahuna untuk nai mahak nai maju arana. Jadi telo inang menadi teks alang antelo basa ani menadi. Menteks ani aku ala jitema alang apiah-piah sang antelo belajan jimane hana buah kinah buah kinah tam anak Tuhan ataupun buah ikinah atau iman yang berbuah. Jadi wang sidang lang nyalam lamaran Tuhan Yesus Kristus. Daw ani hitaminang awit tampak long. Kahum kelunan Kristen alang nginah te Tuhan berpikir ataupun te alam ikin dahalang kuma usukup ni tam pasaya dehen terima Tuhan alam iman alam kinah tam tua alam urip tam. Usukup atang itih tua. Kahum orang Kristen atau kahum kelunan lang nginah te Tuhan, te ipun ikin lang bangsa nuni. Cukup hanya dengan percaya, cukup hanya dengan menerima Tuhan alam urip tam, usukup atang itih tua. Kahum kelunan lang pikinunan. Bi atak nak lan hakikat nak kurindah adi. Usi ha balati atang atidap. Usi ha ati tua. Alang urip tam sebagai seorang yang percaya ataupun alang nginah. Awit teks firman Tuhan ang telo basa jemane di telo injinang iha metut marong buah kinah itam kelunan alang nginah atau percaya tu Tuhan. Buah kinah ataupun iman kita harus bertumbuh dan berbuah. Jadi itam perlu ipun kinah alang ngesin, alang te sina, alang te hasil kurindah adi, dahin alang te berbuah, alang bertumbuh alang urip tam. Usiha nuti tua. Mendatar kurindah adi nuti tua usiha nuti sepatutnya sebagai orang alang nginah te Tuhan itam mesti bertumbuh dan berbuah itam pun kinah tamati sang nengesin atau neng ngebuah. Jadi dalam teks ini menadi latar belakang teks ani hana daho nangen alang an Rasul Petrus na mendaha kelunan alang pesaya alang usi bangsa Yahudi usi dah bangsa Yahudi. Jadi unak loh aku senggiri telok nyidang, kanun maksud kinah ni ataupun iman kurindah bahasa Melayu deh. Okay? Halam Ibrani 10 ayat J terang te kumak nuni. Okay, telah bahasa piah-piah. Alam Ibrani 10 ayat Joh 10 alam Ibrani tulan 10 Joh J kumak nuni. Telah bahasa piah-piah J 2 telok. Te pahkinah ati iha nah ita menglan marung kat alang tam nakyang sang ala dahin menglan kat alang tula. Jadi terang lalantinan kenun maksud kinah ataupun iman aneh. Kinah iha nah ita menglan kat nunalang tula usik payan kita titula bi itam pesaya anak anan maksud kinah ataupun iman. Jadi sebagai kelunan alang pesaya alang nginah te Tuhan urip tam dituntut ataupun itam perlu ipun kinah yang ngebuah ataupun ngesin halam Tuhan. Maksudnya itam mesti bertumbuh. Usaha terbantut nanti tua tetapi bertumbuh ha alam iman ataupun alam kinah tam. Jadi jimane aku sanggiri telok nyinang berdasarkan teks salang antalo basa ani man ade te 6 kinah ataupun 6 buah kinah bukti iman alang sepatutnya te kelunan alang nginah atau pesaya te Tuhan. Jadi telok piah-piah belajan nun bukti ataupun kenun kinah alang perlu te alang tula te kelunan alang nginah te Tuhan. Alang una loh telok inang kelunan alang nginah te Tuhan yang bertumbuh di dalam imannya alang ipun buah iman kinah iha na kelunan anan sang ipun itam ipun barik alang maang alam ayat 5e menadih bara kumanuni lan avin tavit anihna te kinah kam ati sayu ikam tangan lan miat barik alang maang.
Jadi aku senggeri telok pelamana. Barik alang maang ani nunok maksud barik alang maang. Maksud barik alang maang ani usiha barang maksud kelunan alang ang pernah na sala atau kelunan alang ang pernah na dosa la murip daha. Jila ong man kitam kelunan halam musun tanah itam memang kelunan lang berdosa. Manaring aring itam halam butit hinantam. Itam kelunan lang berdosa. Usite jikla ong kelunan halam musun tanah alang maang lalan. Meskipun iman tam tu akrin dahade itam tekloh ka kita berusaha sang murip tenang sang murip maang taunan Tuhan. Jadi maksud barik alang maangan ini usia bermaksud itamar kunalang ang berdosa atau te salah langsung. Maksud barik alang maang ani iha na ju dahin barik tam alang tenang alang sayu dahin kelunan bangu atau kelunan habe. Anan maksud barik alang maang. Jadi awin katuk Tuhan menitam iha na itam pa kuma itam ipun kina halang dekayak itam pa kuma itam ipun itam adalah kelunan dalang nginah lalante Tuhan bita na ju ataupun barik tam am sayu dahin kelunan bangu am sayu dahin kelunan habe am sayu dahin kelunan dalang bejita alang peji-peji dahin itam usi loh kah te gunahna usi loh kitam awi kelunan lang nginah kurin surat Tuhan tine usi loh kah te gunahna sakta minang laan aku kini telah bahasa alam Yakobus telah inang lam Yakobus pasal 2 ayat 26 kumak nunih. Awi jam tuk batong alang amte belua ati umate tua. Nurepah kinah alang amte hadui ati mate lahu. Awi dalam daun bahasa Indonesia kumak. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Terang lelan surat Tuhan ini. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi maksudnya itam kuna lang nginah pa. Da kaya nunok pekinah tam te Tuhan awitam am sayu perbuatan tam am sayu an kelunan inang. Itam am sayu na dehen kelunan habe am sayu na dehen kelunan bangu. Usi lokah iha te gunahna. Itu seperti iman tanpa perbuatan adalah mati. Kurin Tuhan, surat Tuhan. Nurena kinah tam kelunane, mesti diikuti oleh tindakan. Harus disertai oleh tindakan. Kurin dah orang putih de walk the talk kurin de dah balete dah kumanunan. Kanunan kurin tam kam kalanginah, awihanuti kinah tam te Tuhan, ati kalang tula alang an kelunan habe. Inang laho. Jadi Tuhan ngenap kelunan alang nginah barat inah daha te manju daha dahin kelunan alang peji dahin daha. Atau ju dahin barik alang sayu dahin kelunan habe. Jadi alang kedua, alang unak lapan adik tami pun barik alang maang. Alang kedua, telok nyinang tada kinah tam kelunan Kristen sakna itu atau ngobual miha ayana itam miat nai jam. Alam ayat 5b kuma dahin alam barik alang maang anan sayu ikam miat jam. Maksud miat jam aneha na itam sang ipun pengetahuan atau uge itam jam marung kebenaran firman Tuhan. Awi taminang kahum naan uge alang te alam musun tanane. Biusi alang te dang lawan mau kebenaran firman Tuhan alam urip tam. Awin firman Tuhan mengajar itam, ngatuk itam, te lim tuk urip tam alam musun tanah. Menbarik tam menjutan dahin garis panduan nonok tam mengjali dan kehidupan alam musun tanah. Jadi itam ne ipun uge alam dahin jam pengalaman nih. Kenaan urip tam dahin asi Tuhan alang te alam urip tam lang entam alami. Jadi seterusnya telah johlo lalu bul telok. Tada kinah tam kelunan Kristen sakna itu atau ngobwa iha na itam haman gem kenep tam. Alam ayat 6e menadi telo basa dahin alam jam kam anan miat haman gem kenep kam. Maksud gem kenep kam adalah memiliki penguasaan diri. Ana maksudna. Jadi aniji alang tutak itam orang Kristen
susah lalan na. Usiha malay, menguasai diri, menguasai pikiran, menguasai kendaptam, menguasai lilim barik tamalang memang selanguk menaring na sebagai manusia berdosa. Iblis tutak pakai kivah tam kelunan ataupun penguasaan diri ni tutak megak kelunan orang Kristen dari kegagalan penguasaan diri ni. Kahum tuk-tuk alam usun tanah ni alang pakivah hitam. Kahum tuk-tuk alang dang hitam susah lalansang mengawal ataupun memiliki penguasaan diri. Atau ipun hitam haman gam kenapa ni. Jadi kelunan alang dang pihan atau dang gam kenap daha atau yang memiliki penguasaan diri. Alang ipun kinah alang tua avin kinah daha alang na daha mabat atau alang ang fokus te davan usun tanah. Bidaha sang pelamana alang nuktuk-tuk alang teha surga. Jadi surat Tuhan kuma ita masih tengayat gam kenaptam atau ipun penguasaan diri jasi itam amnyayang men kenap Tuhan atau men kehendak Tuhan alam urip tam. Jadi alang kepat telo na petimah-petimah ni jasi telo basak jam masa telo. Jadi alang kepat tanda kinah tam kelunan Kristen sakna itu atau sakna ngubuh alam Tuhan ya na ita miat aru kenap. Ani pala hoji. Alam ayat nambi ada kumanu ni alam kam gam kenap kam anan pah sayu ikam miat aru kenap. Jadi itam pun sebagai orang Kristen tutak tam gagal te pat alangan ataupun bahagian ni. Jadi aru kenap yang jibari kenap alangnya pida dahin malay nehungo te tuk-tuk alang kelese alang urip tam. Kelunan alang aru kenap, ihana kelunan alang ngenap ilaw alan alang sayu, awi tok alang kelese ataupun tok alang jiak alang napatasa alang urip dah. Jadi anan jita dah alang kepat, kelunan alang ipun kina alang ngebuah alang urip dah. Jadi tolong perlu majoh alang kelima tada itam ataupun bukti orang Kristen memiliki kinah atau iman alang berbuah di dalam Tuhan ihana iha ipun barik alang tekep haunan Tuhan. Jadi alam ayat 6 menadi kuma anu nih. Sayu ikam miat barik alang tekep haunan Allah. Jadi barik alang tekep penunuk lo kurintam ka pelemana. Barik alang tekep kurin surat Tuhan ani hana barik alang tengayat murip tenang haunan Tuhan atau hidup mengejar kekudusan. Ipun kenap alang takut tek Tuhan dahin tengayat ngioh katuk surat Tuhan. Memang usiha meleh menitam kulunan alang selalu melakukan cenderung untuk melawan kehendak Tuhan kurindah deh. Jadi kelunan alang ipun kenap alang takut tek Tuhan walaupun dah murip tek hang kelunan alang na selanguk atau na dosa usi dah sang tengioh ju alang salati. Ani hak terlalu penting lalan. Itam ipun perlu ipun kenap alang takut te Tuhan jasi itam ipun barik alang tekep te unan Tuhan. Anu ni kurin surat Tuhan. Jadi alang bayaloh hati alang yang keenam. Alang keenam tada kinah tam kelunan Kristen sa ne tua atau sa ne ngabuah halam Tuhan ihana ipun kenap alang masih dahin nyalam. Jadi alam ayat tusu alang bahaya lohanan ade nunih kurina. Alam barik alang tekep haunan Allah anan sayu ikamiat masih te lim harin kam dahin te masih anan pah lahu sayu ikamiat halam laan. Awi itam nyinang alam surat Tuhan. Kenap alang masih dahin kenap alang nyalam anihana jig barik atau tuk itam kelunan alang ani Yesus ngatuk man murid-murid na dahin alang na ngatuk man kelunan bangu. Jika tuk ani jalan jika tuk anang dakaya lalan man itam kelunan avin itam awi itam ipun kenap alang nyalam usi itam kasih na tuk alang ngeprah kenap kelunan. Usi kasih na katalang selanguk. Alang patusah kenap kelunan alang patusah ikin kelunan habe alang na kelunan habe perah kenap. Jadi sangat penting dalam surat Tuhan jimani yang telah nyinang. Buah kinah tam kelunan salah satu ciri nak hala ipun kenap alang masih dahin nyalam.
Anilang kana palang Yesus ngatok manitam. Iha ipun kana palang masi dahin nyalam limlim kulunan. Antalo inang halam G Petrus. Halam G Petrus tulan 4 joh 5 te kuma. Alang dakaya lan sayu nah ikam nyalam te jilaong dahin jilaong avin halam anan alang nyavun sala alang kahum. Haleluya. Terang lan hunturahan Tuhan surat Tuhan tinan. Kasih menutupi banyak dosa. Kurindah de halam surat Tuhan kuma. Nun palang sala tuklunan alang sala te itam awitam ipun asi ipun halam. Usi itam sang mengutong kurindah de. Usi itam sang pelemana. Usi itam sang jiakenap. Awi itam tega. Tuk alang selanguk halam urip tam. Tuk lunan barik lunan alang selanguk menitam. Jadi halam hanaji dasar utama alang na itam dang peji te hang tam. Anilang paling penting alam itam sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Awitam lang halam ji tubuh Kristus alam huang sidang. Kesatuan. Nuno untuk itam dang kesatuan. Memiliki kesatuan alam urip tam. Alam sidang tam. Halam amin tam. Halam dalam community tam. Kenan kenap asi. Dasar utama ini adalah kasih. Awilang telo lagu menade. Kasih boleh membuatkan kita mengampuni orang. Kasih yang membuatkan kita mempunyai belas kasihan. Te lim-lim kelunan. Lan peklunan ati kelunan lang kita tak. Lan peklunan ati kelunan lang jiak ju manita. Bi karena kasih yang menutupi banyak kesalahan. Awi dahun surat Petrus tulan 4 joh. Saya aneh. Jadi telok nyinang jimane. Anan 6 tada atau bukti kinah kelunan Kristen alang ngesin atau ngebuah alam Tuhan. Alam joh lang telo basa ani man ade. Jadi aku sengaja metut jangulaan 6 ciri ani mengulanginya, memperingati ataupun jasi tolo hituk laan. Lubun ji man adi 6 tada atau bukti kinah halang ngebuah man kitam halang murip tam orang yang pesaya. Iha na lubun ji man adi ipun barik alang maang. Lupun 2 itam ipun miat nejam kebenaran firman Tuhan. Lupun telo haman tam gam kenep tam ataupun pandai menguasai diri. Penguasaan diri. Lupun 4 itam miat aru kenep. Lupun 5 itam ipun barik alang tekep haunan Tuhan. Jadi yang terakhir lupun 6 alam surat tadi menade. Itam harus ipun kenep alang masih dahin nyalam. Te lim kelunan. Jadi huang sidang lah kenyalam lamaran Tuhan Yesus Kristus. Ji persoalan pertanyaan. Nuno tuk itam sengdang ipun kinahalang pejandaw pejandai ngebualo. Nuno tuk itam ipun kinahalang pejandaw pejandai ngesin. Bertumbuh alam Tuhan. Telo inangan ite. Telo cara alang surat Tuhan baraman telo. Telo cara telo dang ipun kinahalang ngesin atau berbuah. Alang lebun ji halah tetap tangan ilau Tuhan alam urip tam. Ataupun nekip te Tuhan pagat. Nekipit te Tuhan pagat. Alam Yohanes tulan 15 joh 4 atang joh 5. Kumanin nih aku bahasa naman telo. Sayu kelok melok halam kui. Akui pa halam kelok. Nuno pahdaan agun. Amdang ngebuah dap. Iha ha am te peging te iyong na. Piyah anan pah kelok amdang ngebuah. Lahu iha kelok am melok tenang halam akui. Ako'y aninah long buah agun. Kalau nah daan na. Hialang malo halam kuy. Ako'y pahalam na. Iha atih nah alang ngebuah jama. Iha kalau pejidahik. Ji nun pah kalau dang na. Jadi teranglah surat Tuhan tinan. Tanpa Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Usi telo dang ngebuah, usi telo dang ngesin dalam kinah telo awi telo musang, awi telo lap, awi telo amipun Yesus Kristus alam urip telo. Sama seperti ranting yang tidak berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam tinggal pada dahan ataupun pada pokok anggur. Telo keji firman Tuhan lang kuma. Permuaan tentang pokok anggur. Nuna nitam kelunan ni tengin nati Tuhan. Ita malang jadi daan dahin Tuhan jadi iyong na. Awi telo pebet mandaan usi telo dang sengebuah.
Usi telodang sang tubuh dahin sayu. Kita tidak akan dapat bertumbuh di dalam iman kita dengan sehat kalau kita terpisah daripada dahan yang merupakan sumber. Abindaan adalah sumber makanan, nutrisi, segala apa yang ada pada dahan untuk menghasilkan buah. Nunan. Jadi jelasan maksud Tuhan Yesus titinan. Kinah atau iman tam kelunan sang netu atau ngobwa awi itam tangan dahin tengayat ilau Tuhan dalam urip tam. Jadi yang kedua, telo nyinang. Alang kedua, cara itami pun kinah lang ngesin atau ngobwa alam Tuhan iha nah. Nginah te Tuhan dap alam urip tam. Awi lagu ndak telo naman ade, satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kupercaya. Kita mengaminkan worship kita lawan ade. Memang lan. Tanah tam kuma itam pesaya te Tuhan ni hajil ong tu alang tam pesaya. Usi tam pesaya te dahon ketabelaan. Maksud ku cita milo kuasa alang habelaan. Usi te kuasa alang tua selain daripada Tuhan Yesus alang memberikan kita keselamatan. Jadi kalau nyinang halam katanan. Aku sebasa mentolo alam Yohanes tulan 4 ayat ji kumanu ni. Mang nah kalau kawah kenap kalau nginah te Allah, nginah te aku ho. Anan ko rin Yesus. Jadi usi te kinah tamalang habe kecuali itang pulung nginah lalante Tuhan dap satu-satunya yang kita harus percaya dalam hidup kita. Jadi alang ketelo. Cara itam ipun kinah lengesin atau ngebualam Tuhan ya nah itam mesti baca surat Tuhan atau Alkitab. Kahum kelunan orang Kristen dawan nih. Alang mengabaikan waktu dan saat baca Alkitab. Sebenarnya Alkitab kahum lelan katuk alang sayu satu daripada kun kedade tabara alang sayu menitam. Jasi tamuri perhin sayu ngiyo halang Tuhan. Awi halam Roma 10 tu suku ma awin hak nunan tulana kinah nei awin daha kelenghi dengah. Dengah atih pah nei alam daha pedengah Kristus. Usi tak cara habe. Aku pesaya itam te pengalaman ta masing-masing. Firman Tuhan tutak berbicara langsung menkenap tam kelunana lang lalan ilau kebenaran alam firman na. Hak kita perlu lalan bahasa Alkitab. Ani ji lang benar-benar membangunkan iman tam kelunan alang nginah te Tuhan. Cara tam dang ne gebuah ataupun berbuah adalah salah satu cara na. Ita may masa bahasa firman Tuhan. Surat Tuhan atau Alkitab ngatuk kahum prinsip-prinsip tamuri pala musuntana. Kahum janji-janji Tuhan alang nak baralam Alkitab penan. Surat Tuhan. Usiha janji alang sia-sia. Tetapi satu janji yang memberikan kehidupan menitam. Kekekalan menitam kelunan. Jadi huang sidang kenyalam lamaran Tuhan Yesus Kristus. Jima di telok piah kelenghi. Surat Tuhan alang petangan hitam, jasi hitam. Ipun kinah alang ngebuah atau tua alam kinah tam te Tuhan. Awin sebagai kelunan alanginah te Tuhan, tuntutan ataupun respon tam perlu tula alam urip tam. Maksud na hana, awi itam kuma itam ji kelunan alanginah te Tuhan, ju dahin barik tam perlu tula. Awi kelunan alang uhan Tuhan ubah atau ngalui menurip tam alang menuna alang lidam, ne pala urip alang maring alang terang alam Tuhan. Jadi anan ji kesaksian taman kelunan alang ampayan jam Tuhan. Usitu saya tam kung maitam kelunan alang nginah. Bimban ju barik tam alang jadi sutu. Jadi teladan alang ang kelunan inang. Kelunan pajam. Hoi kelunan ini adalah orang yang beriman sungguh-sungguh. Dari perbuatan yang teladan tam mangkelunan. Teka ju dap ju tam ataupun barik tam. Alang sayu ngioh kinah tam ngebuah. Jama alam Tuhan ati. Jadi surat Tuhan alang sederhana antelok kang hijima ni. Atang tinih tua, atang ani tua. Ampayan telok sebayang. Mekah kenap telok men Tuhan jima ni. Jasi Tuhan lang gamitam.
Jasi tam terus bertumbuh daw, pejan daw, na keluna na lang semakin tua, semakin nginah ti Tuhan. Ipun kinah lang ngesin dahin ngebuah alam Tuhan. Usiha mendatar kundahan, nutih tua, manaring at ang kao usite nunun, perlaku. Jadi, jangulaan ako sang pitok, itam marong surat Tuhan, ani halang petangan jasi itam, tangayat, itam tangayat, lalan, jasi itam tangayat ipun kinah alang sa na buwa atau na ngesin alam Tuhan awin awi itam alang nginah te Tuhan kinah tam atih nah alang membuktikan asi dahin kuasa Tuhan alang dekaya alang urip tam alang deng na kelunan alang ampayan jam Tuhan na peklung dahin ngenap lahu na ngiyo Yesus nun patok alang kelese alang jadi alang urip tam doan ni tangayat itam barang, ginah na te Tuhan pagat. Serah dahin ilaw Tuhan da pala murip tam. Avin janji Tuhan manitam lang firman na. Iha sang peji atau menyertai kelunan. Alang ginah dahin ilaw iha alam murip daha. Jadi anan, jidahok patangan mantelok jima ni. Jadi empayan aku Mekah membarani kalau langgeri berita sidang atau palang habelaan, saya telok sebayang Mekah ataupun masjid mana nih mantuhan, jasi Tuhan lang masih telok mendawa nih, jasi telok semakin bertumbuh, semakin memiliki pengenalan akan kebenaran firman Tuhan. Hayu telok sebayang, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Allah kami lang dalam surga. Jimani jangulaan kami barasayo kenap kami menikah. Awinika surat ka Tuhan alang pahitok kami. Alang petangan kami Tuhan, alang nangan kami, jas kami ipun kinah lang ngebuah, alami ka Tuhan. Jasi kami pejan daw, pejan kami tangan Eloy ka. Jasi kami pejan daw, pejan kinah kami naik bertumbuh, alam iman kami Tuhan te ika. Oh haleluya Tuhan Yesus. Tuhan, usi kami dang panodap Tuhan, kami akai ikalang masih kami jimani. Ikalang maya kami, gamusu kami Tuhan. Berjalan bersama-sama kami ya Tuhan Yesus. Alam kami menghadapi maka humasem situasi. Dawalang kelesaan ini Tuhan Yesus. Waktu yang jahat ini Tuhan. Kahumasem tuk-tuk alang ne, alam hiurip kami. Alang na kami te mempersoalkan iman kami te Kak Tuhan. Oh, amin di surga, kasih kami Tuhan. Ampuni kami Bapa, jika selama ini kami tidak mengambil berat terhadap pertumbuhan iman kami di dalam Engkau. Tuhan jemani surat keterangan, petangan kami, memperingatkan kami Tuhan, jasa kami jam, nenggebuah di halam Kak Tuhan. Usi te alan habeh, hanya nakipit te Kak nginah, te Kak pesayak, te Kak sepenuhnya. Ika dapat lang kami andalkan Tuhan. Alam ika dapat kami dang nenggebuah. Dahin itu aki makinah kami. Terima kasih hame. Awin hawah lang sayu impok kami jimani. Berkati lim huang sidang ka Tuhan ino to pada hati jakaani. Alang te alam keadaan alang perah alang gak tusah jakaani Tuhan. Akai ka melawati dah secara khusus jimani. Alang gak perah Tuhan unan kate dah bale mandah harin dah pana kami lang kuarantin. Alang te gak covid perah covid ini Tuhan. Tuhan akai ka lang melawati. Tuhan engkau engkau akan memenangkan Tuhan setiap jiwa-jiwa dan juga engkau akan memenangkan setiap keluarga kami yang dalam sakit penyakit ini Tuhan. Usite elang dang lawani ka Allah tabi pelang ajaib. Tuhan lawati dahin asih ka Tuhan dalang nyala halam kalau Tuhan. Ikadang mauk ageh lang sayu man lim daha hino to pada hati jaka nilang perah alang nunan kalahu dalang gak tusah Tuhan. Avin te ahli keluarga lang uan imuvui Tuhan. Tuhan akay ka lang mauk lulam kanap daha akay kesyukuran kekuatan halam kanap daha Tuhan lan palam pasi anibi Tuhan di dalam segala apa yang berlaku Tuhan te kebaikan te ua ka, te asi ka lang pajidin kami panggat. Terima kasih hamay, nunan kalahu, nun to apa tuk-tuk ka lang selangok halang murip kami jaka ni. Tuhan ake ka lang terus menguatkan kami Tuhan. Berpegang te firman ka Tuhan, jasa kami dang pelemana sayu. Jasa kami dang pikin menghadapi lilim tuk masalah numbrik kami. Dahin kekuatan dan juga pertolongan menika Tuhan. Terima kasih hamay, terima kasih Kristus. Kala Allah lang sayu, kala maang. Berkati gereja ini, gereja kami kaya begitu loh. Biarlah gereja ini menjadi berkat bagi setiap umatmu, bahkan jemaatmu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kristus anina sebayang kami. Lang kami jaya lamaran Kak Tuhan Yesus. Kami sebayang. Haleluya. Amin.
Jadi akserah alang alam sidang, berita sidang. Kaca